wasainal insana ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, para hadirin, hadirat, para pemirsa, mustami'in mustami'at, jamaah Masjid Mbah Yai Khalil Usman, Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh wonten ing malam menika, ing dalu menika. Pertama monggo kula jenengan sami-sami muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu menika kula panjenengan mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika diparingi sehat kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di salah satu daripada Baitullah. Mugi-mugi kula jenengan hadirnya di majelis ini mendapatkan ridha saking ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, angsal ilmu ingkang barokah manfaat sehingga kula jenengan sedaya saged mengamalaken. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Sholawat uga salam mugi-mugi tetap kaatur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang tos puni mugi-mugi kula jenengan sedaya anak cucu kula panjenengan sedaya nanti wonten ing dinten kiamat pikantuk syafaat saking ngarsan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nerusaken ayat ingkang kepengker. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayni ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Al-ayah. Wallahu a'lamu bimuradi min ayati. Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kula aturaken malang kemis ingkang kepengker, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan dumateng menungso kula panjenengan sedaya supados ihsan, berbudi pekerti, berbuat baik dumateng ibu bapak kula panjenengan sedaya. Allah ugi memberitahukan dumateng kula panjenengan hamalathu ummuhu kurhan, ibu mengandung dalam keadaan susah, wa wadu'athu kurha, dan ketika melahirkan mendapatkan kesulitan, kesusahan, derita di atas derita, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hamil metenge atau hamile dan nyapene putrane selama 30 syahra, 30 bulan. Terus aqallu muddatil hamli, paling sedikitnya umur tiang meteng niku 6 bulan. Jadi ketika hamilnya 6 bulan, maka 9 bulan ditambah nyuswani dumateng putrane niku 30 syahran, 30 bulan. Ya, dolan wonten ing ayat lintu
nyapene ten putrane ketika sampun 22 tahun sempurna. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, hatta sampai nalikane tumeka sapa menungso ashuddahu ing kepinterane menungso wa balagha lan wis nyampe sapa menungso 40 ing 70 sanatan apane taune. Qala rabbi, ini ayat turun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi nabi, sebelum diutus menjadi rasul ketika umur 20 tahun, Sayyidina Abu Bakar waktu niku selisih 2 tahun. Sayyidina Abu Bakar umur 18 tahun, Rasulullah umur 20 tahun. Nah, beliau berdua ini memang sudah berteman mulai sejak muda. Ya, ketika Rasulullah berumur 20 tahun, Sayyidina Abu Bakar umur 18 tahun, beliau berdua berdagang. Nah, berdagang berjalan di satu tempat, beliau Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar ngiyop mengki napa gento berteduh di bawah pohon. Lah di bawah pohon. Nah, ketika itu Sayyidina Abu Bakar meninggalkan Rasulullah untuk mencari seseorang, untuk mencari tentang agama. Nah, di waktu itu Sayyidina Abu Bakar bertemu dengan salah satu pendeta. Sang pendeta bertanya kepada Abu Bakar, sinten barenge sampean niku sing ngoten ndek ni sore kayu niku? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, langsung kali pendetanya itu sanjangan, itu adalah nabi akhir zaman nanti. Nah, terus pendetanya Yahudi ten kitab niku wonten memang napa niku dijelaskan ciri-ciri nabi akhir zaman niku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Lah, ketika itu Sayyidina Abu Bakar faham. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tambah seneng koncoan kali Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah, makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun diutus menjadi rasul, menjadi nabi, Sayyidina Abu Bakar langsung iman. Iman karena 20 atau 20 tahun yang lalu Sayyidina Abu Bakar sampun semerap di kanannya sareng pendeta bahwasanya koncone sampeyan niku adalah nanti akan diutus menjadi nabi akhir zaman. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan niki ada hubungannya dengan ayat niki dituraken gini ku ceritane Sayyidina Abu Bakar. Wa balagha 40 sanah, lan ketika wis nyampe sapa menungso 40 sanah 70 tahun, qala rabbi, wis dawuh sapa menungso yakni Sayyidina Abu Bakar, rabbi duh Gusti pangeran kaula, auzi'ni ay alhimni, mugi paringi ilham panjenengan ing kawula, an askura ing yen to syukur sinten kawula, nikmataka ing nikmati panjenengan, allati an'amta kan wis paring nikmat panjenengan, alayya ing ngatasi kawula, wa ala walidayya lan ing ngatasi ibu bapak kawula, wa an na'mala lan yento amal sapa ingsun kawula salihan ing amal kang bagus, tardahu kang ridho panjenengan ing amal soleh, wa asli lan mugi paringi bagus panjenengan limaring kawula fi dzurriyyati ing dalam anak turun kawula. Ini sak temene kawula tubtu niku taubat kawula ilaika maring panjenengan, wa inilah semeneng kula minal muslimina iku tiyang saking golongan tiyang ingkang pasrah Islam. Para rawuh hadirin wal hadirat ingkang dimulakan kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar berdoa dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala,
Rabbi. Niki ayat turun lamma balagha arba'ina sanah ba'da sanati min mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki ayat turun nggih ketika Sayyidina Abu Bakar umur 40 tahun persis setelah 2 tahun kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah diutus menjadi rasul ketika umur 40 tahun. Sayyidina Abu Bakar niku umur 40 baru iman dumateng Rasulullah. Jadi ba'da sanataini mimma athin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma amana abawahu. Sayyidina Abu Bakar iman dumateng Rasulullah. Thumma amana abawahu juga ibu bapaknya Sayyidina Abu Bakar. Thumma ibnuhu Abdurrahman. Uki putrane Sayyidina Abu Bakar uki iman. Pokok turun-turunnya Sayyidina Abu Bakar niku iman sedaya. Tiang sepah kaline juga iman dumateng Rasulullah, dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mila Sayyidina Abu Bakar, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Duh Gusti, paringi ilham panjenengan dumateng kawula supaya kula saged bersyukur dumateng panjenengan atas nikmat ingkang sampun paringi nikmat panjenengan dumateng kawula lan tiyang sepah kalih kula. Ya. Nikmat nopo? Nikmat iman, nikmat tauhid. Nah, niki makanya kula panjenengan alhamdulillah kita bisa beriman kepada Allah, menjadi umat daripada baginda Rasulullah. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita jaga, dan mugi-mugi iman kita kalian Gusti Allah direksa hingga akhir hayat kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal sallallahu ala nabi Muhammad. Wa anna amala salihah lan yento saged beramal soleh kula sehingga panjenengan ridha dumateng amal. Wa aslih fi dzurriyyati. Sayyidina Abu Bakar juga berdoa wa aslih li fi dzurriyyati. Mugi paringi kebagusan panjenengan limaring kawula fi dzurriyyati dan juga anak turun kawula. Makane alhamdulillah putra putri Sayyidina Abu Bakar sedaya langsung iman dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kula tobat dumateng panjenengan ya Allah, wa inni minal muslimin lan kula minal muslimin saking golongan tiyang ingkang pasrah Islam. Para rawuh sedaya ingkang tumulaken kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, tiang sepah niku wau kan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan dumateng kula panjenengan ihsan. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis lain wonten ing ayat lintu wa qada dawuh wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala wa qada rabbuka lan Allah Tuhan telah merintahkan alla ta'budu illa, jangan sekali-kali menyembah kecuali dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana lan kelawan ibu bapake ihsanan gawe bagus. Dalam ayat lain juga disebutkan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Laet yang sepaine ku kafir nggih, kafir merintahkan maksiat, fala tuti'huma, maka sekali jangan taat kepadanya. Lek merintahkan masalah kemaksiatan, la ta'ata lima siyatil khaliq, tidak ada ketaatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang merintah, walaupun sang guru, walaupun yang sepah, kalau perintahnya itu melanggar syariat untuk bermaksiat kepada Allah, la ta'ata lima siyatil khaliq, tidak ada ketaatan untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah, Bapak Ibu sedaya yang dimulakan kalau Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Lek bapak ini ku kafir, mboten gelem iman. Memang iman itu ada hidayah. Hidayah saking ngarsa Gusti Allah, tidak bisa tempat niku mboten saged dipaksaaken. Hidayah adalah napa murni saking ngarsa. Iman adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketika tiang sepah umpami naudzubillah tiang sepah kafir, perintah Allah wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetep wonten ing dunya kengken ngancani tiang sepah fid dunya ma'rufa kelawan gawe bagus. Diteruskan ayat lain, wala takullahuma uffin wala tanharhuma, jangan sekali-kali mengucapkan tentang sepah kali hus. Hus niku ngecepi, mengecewakan hati kedua orang tua. Wala takullahuma wala tanharhuma, jangan sekali-kali juga membentak kepada tiang sepah kali. Terus pripun menawi bapak ibu sampun boten nonton tiang sepah kali sampun boten nonton pundi untuk berbakti dumateng tiang sepah. Lah niki wonten salah satu riwayat anil Faqih annahu qad suila anil walidain idza mata sakhitaini 'alal walad. Dikatakan ketika tos pundi menawi ibu bapak sampun meninggal, lah meninggalnya ibu bapak niku dalam keadaan napa nih? Sakhitaini 'alal walad, dalam keadaan murka, marah dumateng putrane. Carane tos pundi? Hal yumkinu ayyurdiyahuma ba'da wafatihima, apakah mungkin, apakah sakit untuk membuat ridha kedua orang tua setelah tiang sepah niku sampun meninggal? Kila yumkinu bi thalati asya', dikatakan, dijawab bisa bi thalati asya', dengan 3 perkara. Awaluha ayyakuna salihan, yang pertama ayyakuna salihah, harus seorang putra niku ingkang soleh, anak yang soleh. Watsani ayyasila qarabatahuma wa asdiqaahuma, yang kedua hendaknya putra niku wau menyambung tali silaturahim dumateng para kerabate ibu bapak, wa asdiqaahuma, dan juga rencang-rencangi tiang sepah kali. Yang terakhir, yang ketiga ada watsalits ayyastaghfira lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqu lahuma. Eka nomor 3, hendaklah putra niku wau njalukaken sepura kangge tiyang sepah kali. Wa yad'u lahuma, lan nyunaken doa lan ndongaaken dumateng